কসবা ল কলেজে গণধর্ষণ কাণ্ডে মনোজিৎ মিশ্র সহ বাকিদের পুলিশ হেফাজতে চাইছে আবার, কারণ তাদের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে বেশ কিছু এভিডেন্স পাওয়া গিয়েছে, ফরেন্সিক রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে, পাশাপাশি ডিজিটাল এভিডেন্সের রিপোর্ট এবং গেট প্যাটার্ন রিপোর্টও এসে পৌঁছেছে। এই রিপোর্টের সঙ্গে তাদের বয়ান মেলানো হবে, পুলিশ সূত্রে এমনই খবর। সেই জায়গা থেকে আরও বেশ কয়েকদিনের জন্য পুলিশ তাদের হেফাজতে নিতে চাইছে। আরও দুদিনের জন্য মনোজিৎ, প্রমিত, জেব আহমেদকে নিজেদের হেফাজতে চায় পুলিশ। নিরাপত্তারক্ষী পিনাকি বন্দ্যোপাধ্যায়কে 3 দিনের জন্য হেফাজতে চায় পুলিশ। অন্যদিকে মনোজিৎ মিশ্রের আইনজীবী তিনি অভিযোগ করেছেন যে মনোজিৎ মিশ্রকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে, ডিএনএ টেস্টের সময় না জানিয়ে ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়েছে মনোজিৎকে, এমনই অভিযোগ করেছেন তার আইনজীবী। পাশাপাশি মনোজিৎ মিশ্রের আইনজীবী তিনি দাবি জানিয়েছেন হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ এনে দেখা হোক। প্রসিকিউশন টোটালি এটা লুকোচুরি খেলছে। প্রসিকিউশন 30 তারিখে পুট আপ দিয়ে আমাদেরকে না জানিয়ে রেকর্ড তুলে পিসি নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, যেটা ওনারা পাওয়ার হকদার। মানে অ্যাকচুয়ালি বিএনএসএস নতুন আইন যে বিএনএসএস আছে তাতে ওনারা ওইটা পেতে পারেন। ওনাদের বক্তব্য হচ্ছে ওনারা কিছু ইলেকট্রনিক এভিডেন্স কালেক্ট করেছেন, সেগুলোকে মিলিয়ে দেখবার জন্য ওনারা পুলিশ কাস্টাডি চেয়েছেন 3 জনের 2 দিন পর্যন্ত এবং আর একজনের 3 দিন পর্যন্ত। এদিকে বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে স্পিকারের কাছে রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। লোকসভায় এসআইআর নিয়ে আলোচনা চেয়ে অধ্যক্ষের কাছে प्रियंका गांधी एवं राहुल गांधी। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है, और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे।